গাইস, আমি একটা জিনিস কিনেছি, ওইটা আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। একটা ডিজিটাল ফটো পাবে, রাখতে পারবে। হ্যালো, শনিবারে 9টার মধ্যে থাকতে বলেছে। ঠিক আছে, ঠিক, হুম হুম হুম। কি বললো? এটা এটা হলো ডিজিটাল ভগবদ্গীতা। যে ভগবদ্গীতা পড়তে হয় না, নিজে থেকে পড়ে। সেটা কিসের মাধ্যমে পড়বে? এই একটা আছে আমাদের স্বর্ণবজ্র, বা এটাকে সেন্সর দেওয়া আছে বইটার পেজের মধ্যে, সেইটার দ্বারাই এটাতে সবকিছু শোনা যাবে। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তিনটে নিয়েই কাজ হয়। সেই জন্য নতুন টেকনোলজিতে যেটা এসছে, আমাদের প্রথমে স্টার্ট করতে হবে ভগবদ গীতা দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। এখানে 4 ধরনের গীতা আছে, গণেশ আরতি, এগুলো সব পাওয়া যাবে। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तों के दुख सारे, भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण। किम कुर्वत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र। Dhritarashtra said, "Oh Sanjaya, what?" राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सा से धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों। बांग्ला संजय, বাংলা। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়ে আমার এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করলো? প্রত্যেকটা পিকচার এখানে সব দেওয়া আছে। Chapter 3
জন্য দেওয়া আছে ব্রেন পদ্ধতি। Chapter 1. Chapter 1 on page number 1. Arjuna Vishada Yoga. Arjun's Dilemma. Arjun Vishad Yog. Bangla. Chapter 1 on page number 1. Arjuna Vishada Yoga. Arjun's Dilemma. जय जय भगवत गीते हरि ভজনে ঠিক গেল সেই ভজনটাই গাওয়া। मेरे राधा माधव गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। Chapter 1. ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়ে আমার এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করল? সঞ্জয় বললেন, সেই সময় রাজা দুর্যোধন ব্যূহ রচনাযুক্ত পাণ্ডবগণের সেনাকে দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন, হে एंगर, क्रोध, परिचय, इंट्रोडक्शन दिखाई नहीं देता, पर जब हमें आता है तो बहुत कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध यानी गुस्से से दूर रहना चाहिए। तो आप चैप्टर 4 श्लोक 10। माइंड कंट्रोल, मन को कैसे नियंत्रित करें। हे कृष्ण, अब हम अपने माइंड यानी मन के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वैदिक साहित्य कठोपनिषद इससे एक श्लोक को समझते हैं। आत्मान रथिन वृद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथिम वृद्धि मनः प्रगह मेव च इंद्रियाणि हयाना हुवशयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्र मनोयुक्त भोक्तेत्या ह्यूमरनिषण। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और उसकी बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। बता दें कि बुद्धि को मन से भी ऊपर बताया गया है, यानी मन बुद्धि के अधीन होता है। लेकिन ये मन इतना बलशाली है कि बहुत बार हमारी बुद्धि को भी चकरा देता है। मन के आगे बुद्धि भी बहुत बार काम करना बंद कर देती है। अगर व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में कर ले तो मन उसका मित्र बनकर काम करता है, जिससे उसकी जीवन यात्रा सुगम बन जाती है। परंतु जब माइंड कंट्रोल यानी मन नियंत्रण में नहीं होता तो वो शत्रु बनकर আপনাদের এটা শুনে কেমন লাগলো একটুখানি আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।